बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मार्केट्स और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। तवानाई पॉलिसी लागू की जाएगी और इम्पोर्टेड फ्यूल बिल को कम किया जाएगा। कराची के शहरियों ने वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए एक बार फिर बड़ा इकदाम। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मार्केट्स और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वुज़रा आला ने भी तायीद कर दी, जबकि पुराने बल्ब्स की जगह LED लाइट्स लाने, ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि तवानाई पॉलिसी लागू की जाएगी और इम्पोर्टेड फ्यूल बिल को कम किया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इक्तिसादी काउंसिल इजलास के फैसलों पर सूबों से अमल दरामद की अपील की। 5 हमारे जो सेक्टर्स हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, उन सब को ग्लोबल मार्केट्स की तरफ मोड़ा जाए, उससे हम आहंग किया जाए। हमारी इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी IT, हमारी माइनिंग और हमारी मैन पावर, ये 5 शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान खतीर मिकदार में फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है। दूसरी जानिब कराची के शहरियों ने वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत 8 बजे मार्केट्स बंद करने के बजाय तवानाई के मुतबादिल इक़दाम उठाए। गलत फैसला है, बिल्कुल गलत है। कराची का कारोबार वैसे ही रात में होता है। अब रात में 8 बजे दुकानें बंद हैं, गरीब आदमी अमीर, किस तरह मसला हल होगा? ये फैसला 8 बजे का होना नहीं चाहिए। आपको एनर्जी बचानी है तो 8 बजे बंद करने का मकसद क्या है? आपको बंद करना चाहिए शाम को 5 बजे, सुबह 7 बजे खोलनी चाहिए। ये टाइम होता है 5 बजे, आप 8 बजे तो वैसे ही बंद हो जाता है। हमें 8 बजे के बाद ही दरअसल टाइम मिलता है, तो बंदा शॉपिंग 8 बजे के बाद नहीं करेगा तो कब करेगा? हम जैसे जॉब वाले बंदों के लिए तो मसले वाली बात हो जाएगी। पहले ही कारोबार नहीं है, काफ़ी मार्केटें बंद हो गई हैं कि किराया दुकानदार नहीं दे पा रहा है। आप सिर्फ बिजली बचा रहे हो, मुल्क को नहीं बचा रहे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के मुताबिक तवानाई पर सबसे ज्यादा अखराजात आते हैं, जिन पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत अपने AC बंद करे, हर घर का पंखा चलेगा। किसी सूरत दुकानें 8 बजे बंद नहीं करेंगे। ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध इस्माइल लाइलपुरिया ने कहा है कि तवानाई बचाने के लिए मईशत का पहिया रोकना कहाँ की अक्लमंदी है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी ने बचत के लिए सोलर तवानाई पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का दुकानें रात देर तक खुली रखने का ऐलान। इलियास मेमन ने हुकूमत को बिजली के इस्तेमाल में कमी लाने की तजवीज़ दे दी। वफाकी हुकूमत के रात 8 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले के खिलाफ कराची के ताजरों का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध का कहना था कि हुकूमत दुकानें जल्दी बंद कराने का फैसला वापस ले। मोहम्मद इस्माइल लाइलपुरिया बोले, हुक्मरान अगर एयर कंडीशन बंद कर दें तो हर घर का पंखा चलेगा। गर्मी के दिन शाम 5 बजे 6 बजे के बाद तो कारोबार शुरू होता है, तो कम से कम हमें 4-5 घंटे कारोबार करने दिया जाए। इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, इतने और रेट बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। इस तरह जो है वो फैसले किए जाएं और इस फैसले को हम बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की ताजर जो है मुस्तरद करती है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने मार्केटें जल्दी बंद न करने की धमकी दे दी। बोले, मौजूदा माशी हालात के पेश नजर फैसला तस्लीम नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, बाजार रात देर तक ही खुले रहेंगे। वफाकी काबीना ने जो रात को 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला किया है, उसको कराची की ताजिर बरादरी भरपूर अंदाज में मुस्तरद करती है। इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल है, होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाते हैं। इन हालात में ये वर्किंग आवर्स कम किए जा रहे हैं। हम उनको भरपूर अंदाज में मुस्तरद करते हैं और मार्केटें रात को देर तक खुली रहेंगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी ने हुकूमत की जानिब से तवानाई की बचत को अहमकाना करार दिया। बोले, अगर बचत करनी है तो सोलर तवानाई पर मुंतकिल होना पड़ेगा। मैं हुकूमत को तजवीज़ देता हूँ कि आपने तवानाई की बचत करनी है तो हमें अल्टरनेट एनर्जी पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए विंड और उसके लिए सोलर पे कम से कम हुकूमत इस पे सब्सिडी दे,
ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कन्वर्ट हों। सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस ने हुकूमत को बिजली के इस्तेमाल में कमी लाने की तजवीज़ दी। इलियास मेमन कहते हैं पहले ही कारोबार तबाही के दहाने पर है, ऐसे में मार्केटें जल्दी नहीं बंद कर सकते। वफाक ने ऐलान कराया कि बिजली का बहरान का मार्केटें जल्दी बंद करें। वैसे ही कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। ये बंद करने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी उसको दिखाने के लिए बिजली का बहरान को कम करें। वैसे लोड शेडिंग 5-5, 7-7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ये कैसे बंद कर सकते हैं? वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले को कराची के बेशतर ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। अब देखना यह है कि क्या वफाक अपने फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से ताजिर भी महफूज नहीं रहे। बोल्टन मार्केट में फिरोजपुर सेंटर की बिजली मुनक़ता होने से कारोबार मुतासर हो गया। दुकानदार कहते हैं कि 1 हफ्ता हो गया लेकिन बिजली बहाल नहीं की गई। शदीद गर्मी में खरीदार भी नहीं आ रहे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। बोल्टन मार्केट फिरोजपुर सेंटर भी बिजली से महरूम। चेयरमैन ट्रेडर एसोसिएशन मैरियट रोड अहमद शमसी ने बिजली की अदम फरामी का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। बोले कुंडे का इल्जाम लगाकर बिल अदा करने वालों की बिजली बंद की जा रही है। फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। कराची के कारोबार को तबाह करने में तुली हुई है, इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। हम तमाम बिल उनके पास लेके गए, तमाम बिल जो है वो भर रहे हैं, सब स्टार कस्टमर हैं। इसके बावजूद जिनके बिल भरे हुए हैं उसकी भी लाइट डिस्कनेक्ट कर दी गई है कि जी पीछे कुछ कुंडे चल रहे हैं। भाई कुंडे आपका स्टाफ फराहम करता है, आप उन कुंडों को काटें, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा कटवाए, हम आपके साथ खड़े हैं। दुकानदारों का कहना था कि के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं मार्केट में लगे मीटर गैर कानूनी है। अगर मीटर गैर कानूनी है तो हर महीने बिल क्यों भेजे जाते हैं? मेरे पास मीटर इंस्टॉल किया हुआ है, बिल पेमेंट की हुई है और उसके बावजूद मेरा जो है कनेक्शन मेरे को काटा हुआ है। बिल सारों के पे हमने बिल ले आके वहाँ देते हैं, वो बोलते हैं जी वो मीटर लगेंगे तो उसके बाद लाइट खुलेगी, भले 1 महीना लगे या 2 महीना लगे। मीटर का बिल आया, पेड कर दिए, कंप्लेन की, वो कहते हैं जी ये मीटर गैर कानूनी है। अगर मीटर गैर कानूनी है तो आप हर महीने बिल क्यों भेज रहे हैं, बिल क्यों ले रहे हैं? ये सवाल है ना, किन्होंने इंस्टॉल किया यहाँ पे? अगर जो मीटर, फिर कुंडे का बिल भी मांगते हैं, आप मीटर भी मांगते हैं। फिरोजपुर सेंटर के ताजरों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने मीटर तब्दील करने का कहकर 1 हफ्ते से बिजली बंद कर रखी है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कराने की जदोजहद जारी रखने का फैसला कर लिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि अदालत के इलेक्ट्रिक के मामले पर कराची वालों को रिलीफ दे। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां निशानदही की है, हम कराची का मुकदमा वहां वहां लड़ेंगे। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मीर जमात इस्लामी कराची मेयरशिप हासिल करने के लिए डट गए। इदारा नूरे हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। ये लोग 173 सीटें लेकर 193 सीटों वालों को कह रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। कराची के लोगों को वडेरा शाही निजाम के खिलाफ आवाज उठाना होगी। मैंडेट पर कब्जा करने नहीं देंगे। इसको कहते हैं कि हमें लोगों ने वोट दिए। कितने वोट दिए आपको? आपके वोट सारी धांधली के बावजूद 3 लाख बनते हैं, सारी तब्दीलियों के बावजूद, और हमारे वोट आपसे डबल हैं जमात इस्लामी के। और अगर पीटीआई जिसने हमारी हिमायत की है उसके भी वोट मिला लें तो आप 1/3 हैं आपके वोट हमसे। आप किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि कराची के लोगों ने आपको वोट दिया? कराची के लोग आपकी इस परफॉर्मेंस पे आपको वोट देंगे? हाफिज नईमुर रहमान बोले कि के इलेक्ट्रिक ने शहर पर जुल्म की इंतहा कर दी। इसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। शहर में दीगर कंपनियों को भी मौके दिए जाएं। अगर दीगर कंपनियां होंगी तो बिजली भी सस्ती होगी। इस वक्त कराची सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है। कि लोड शेडिंग नाजायज तरीके से हो रही है, ओवर बिलिंग यहाँ पर की जा रही है। सबसे महंगी बिजली कराची में प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रिक करता है पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा बिल यहाँ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। वो निचकारी वाला, हमारी प्रे में तो निचकारी के ऊपर सवालात थे, लेकिन मामला तो इससे कहीं आगे बढ़ गया। 18 साल गुजर गए निचकारी को। अब तो हम एक और एडिशनल इसमें अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते थे, अगर ये समाअत करते, जिसमें हम बताते कि 18 साल में इन्होंने जनरेशन में कितना इजाफा किया। पता चला जनरेशन में इजाफा ही नहीं किया इन्होंने। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा कि कराची की तरक्की में नून लीग से साथ देने की दरख्वास्त करते हैं। पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़ बंद की जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।
ترجمان سندھ حکومت اور مشیر قانون مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ انہیں شیخ رشید کی طرح پیش گوئیاں کرنا نہیں آتا اور نہ ہی تصویریں بنوانا آتا ہے۔ میئر کے لیے نامزد کرنا عوام اور پیپلز پارٹی کے اعتماد کا مظہر ہے۔ مرتضی وہاب نے شہر کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو میثاق کراچی کی بھی دعوت دی۔ وسیم افتخار رپورٹ کریں گے۔ شہر قائد کو ترقی یافتہ بنانے کے عزم مرتضی وہاب نے میئر بننے سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی۔ مرتضی وہاب نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں صدر کاٹی فراز الرحمان، عہدیداروں اور صنعتکاروں سے ملاقات کی۔ شرکا سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، میئر بننے کے بعد کراچی میں اربوں روپے کی لاگت سے پانی انفراسٹرکچر کی بہتری، پلوں کی تعمیر اور سیف سٹی سمیت کئی منصوبوں کے ذریعے عوام کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ جس کانفیڈنس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس کانفیڈنس پر پورا اترے گا، اور انشاءاللہ جو برج بننے کی ضرورت ہے سوسائٹی اور حکومت کے درمیان، سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان، بزنس مین اور تمام سٹارٹرز اور سوسائٹی کے درمیان، انشاءاللہ میں بھی بنوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن بنے گا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے 9 مئی کو شارع فیصل پر عوام اور سندھ حکومت کی گاڑیوں کو جلایا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس 9 مئی کے واقعے میں 2 یہ جو نیلی گاڑیاں تھیں ان کو شارع فیصل پر جلایا گیا۔ اس چیز کی نفی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میری ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ ناصر شاہ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ کراچی والوں کی ملکیت تھی، آپ کی ملکیت تھی۔ اور وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے، جو کہتے ہیں ہم آپ کی چیزیں بہتر کر کے دیں گے، اگر وہ آپ کی ملکیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے ہم کیا میسج دے رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ جو ٹیکس لوگ پرچی کے ذریعے لیتے تھے نا، اس کو میں نے شفاف کرنے کی کوشش کی، اور اس شفافیت کے پروسیس کو کس نے رکوایا؟ حافظ نعیم الرحمان نے رکوایا۔ وہ ایجنڈا جو کہ کراچی کو 4.5 ارب روپے کی آمدنی دیتا 16 کروڑ کے مقابلے میں، کس نے رکوایا؟ حافظ نعیم الرحمان نے رکوایا۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ دھرنوں اور الزام تراشی سے نکل کر کراچی کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو میثاق کراچی پر بات کرنی چاہیے۔ صنعتکاروں نے کراچی کی ترقی کے لیے مرتضی وہاب کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ وہ پہ بوجھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ آخر کمشنر کراچی کے پاس پورے پاور ہیں، ڈپٹی کمشنر کے پاس پورے پاور ہیں، اسسٹنٹ کمشنر جو ان کا عملہ ہے ان کے پاس پاورز ہیں۔ کوکب اقبال بولے کہ مہنگا ہونے کے باوجود ملاوٹ والا اور مضر صحت دودھ شہریوں کو فراہم کیا جاتا ہے اور کوئی کارروائی بھی نہیں کی جاتی۔ کیا کراچی میں بکنے والا دودھ وہ خالص ہے؟ میں نے کمشنر کراچی سے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ ایشور کر دیں کہ جو دودھ کراچی میں بکتا ہے وہ خالص ہے۔ ان کے دودھ کے ریٹ طے کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ان ریٹلر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان جو ڈیری فارمر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور بلکہ ڈیری فارمرز ایسوسیشن کے ایک فرد نے یہ کہا کہ ہم سب اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یقیناً کراچی میں جو دودھ بکتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا۔ چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن نے صارفین کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کمشنر کراچی سے دودھ مافیا کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق مئی 2022 کے مقابلے مئی 2023 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 20% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2022 اکتوبر سے مسلسل 8 ماہ سے ٹیکسٹائل کی برآمدات میں کمی ہو رہی ہے۔ مئی 2023 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 1 ارب 31 کروڑ ڈالر رہی۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے سیکٹر کی برآمدات کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ مئی 22 کے مقابلے مئی 23 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 20% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اپٹیما رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2022 سے مسلسل 8 ماہ سے ٹیکسٹائل کی برآمدات کمی کا شکار ہیں۔ مئی 22 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 1 ارب 64 کروڑ ڈالر سے گھٹ کر مئی 2023 میں 1 ارب 31 کروڑ ڈالر رہ گئیں۔ رواں مالی سال 11 ماہ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 15% کمی سے 15 ارب ڈالر رہ گئی، جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 17 ارب 61 کروڑ ڈالر سے زائد تھی۔ ایپٹیما کے مطابق مسلسل بڑھتی پیداواری لاگت نے ریجنل ممالک سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ برآمدی سیکٹر کو ریجنل ممالک سے مقابلہ کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے پرانے رعایتی ریٹ پر نظر ثانی کی جائے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ کراچی گیمز کے کامیاب اختتام کے بعد کے ایم سی کمپلیکس میں تقریب تقسیم اسناد منعقد ہوئی۔ تقریب میں 42 گیمز کی ایسوسی ایشنز کے ایم سی افسران اور صحافیوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔
KMC کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی گیمز کا صحرا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران و ملازمین سے سجتا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کا کام ہے کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھے۔ اس تمام تقریب کا جو صحرا ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران کے سر پہ بات ہو کہ انہوں نے جس تندہی، ہمت، جفاکشی، حوصلے کے ساتھ تمام چیزوں کا بیڑا اٹھایا اور تمام ہر بات پہ جس طریقے سے لبیک کہا اور جو راہ اختیار کی اس نے وہ ضامن بنی اس کھیل کے سکسیس میں۔ کووڈ کی وجہ سے زندگی بہت سلو ہو گئی تھی، یہ تاریخ ہوگی۔ 42 گیمز کو آفیسرز لیڈ کر رہے تھے۔ کووڈ کے بعد چیزیں ظاہر بہت سلو ہو گئی تھی اور لوگ اس طریقے سے عملی زندگی میں حصہ لینا کم ہو گیا تھا اور بالکل مایوس سی اور نئی سی چیز سمجھی جا رہی تھی۔ تو اس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا یہ انیشیٹو لینا، کھیلوں کا انعقاد کرانا، 42 گیمز کا انعقاد کرانا اور جو تمام انٹرنیشنل لیول پہ جو کھیلے جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کھیلوں کی ایسوسی ایشن KMC کے افسران و ملازمین کو سرٹیفکیٹ دیے۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ محمد حماد، City 21۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔